बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या इमरान खान और पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत के हवाले से फाइनल राउंड आन पहुंचा है? यह खबर एक ऐसे मौके पर सामने आई है कि जब बज़ाहिर ममनुआ फंडिंग केस में चालान जमा करवा दिया गया, इमरान खान साहब को मरकजी मुल्ज़म करार दे दिया गया और इमरान खान समेत 11 मुल्ज़मान के खिलाफ ममनुआ फॉरेन फंडिंग का केस बैंकिंग कोर्ट के जज अब्दुल गफूर काकड़ की अदालत में जेर समाअत चालान की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया गया है। क्या इमरान खान साहब के खिलाफ बनाए गए दीगर तमाम केसेस एक एक करके झूठे साबित हो गए? इमरान खान साहब को ना गिराया जा सका, उन्हें दीवार से लगाए जाने के बावजूद उन्हें ना मनाया जा सका। इमरान खान साहब से पाकिस्तान की ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट डील हासिल ना कर सकी, जैसा कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट माजी में हासिल कर लिया करती थी। एक मुलाकात इमरान खान से इंतहाई अहम तरीन उस वक्त हुई जब उन्हें अस्पताल लाए जाने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। वहां तकरीबन 35-36 मिनट पर मुश्तमिल इमरान खान साहब से एक मुलाकात होती है। उन्हें एक पैगाम पहुंचाया जाता है। उन्हें यह कहा जाता है कि यह सिर्फ एक शर्त आप मान लें, आप रिहा कर दिए जाएंगे बड़ी ईद से पहले। बसूरत दीगर अगर आपने ये शर्त ना मानी तो आपके खिलाफ ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस तैयार है, उस केस में भी आपको सजा हो सकती है। इस मुलाकात की मजीद तफसीलात क्या हैं, इमरान खान साहब का इस हवाले से जवाब क्या था, इस जानिब बढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड आपको बताएंगे। आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इमरान खान साहब के दोनों साहबजादों कासिम और सलमान से राबता किया गया। जब उनकी टेलीफोन पर बातचीत इमरान खान साहब से करवाई गई, उनके जरिए भी इमरान खान साहब को लंदन जो है वो यहाँ से मुंतकिल करने की, जलावतनी इख्तियार करने की कुछ मखसूस अरसे के लिए पेशकश की गई। इमरान खान साहब का उस पर जवाब तारीखी था। इमरान खान साहब की साबका अहलिया जुमैमा खान साहबा से राबता किया गया था। एक दरमियानी जरिए ने, एक दरमियानी वास्ते ने उन्हें क्या पैगाम पहुंचा, उन्हें क्या पैगाम पहुंचाया, उन्होंने अपने साहबजादों के जरिए, कासिम और सलमान के जरिए इमरान खान साहब को क्या पैगाम दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि बुशरा बीबी साहबा की फैमिली का चैनल भी इस्तेमाल किया गया। बुशरा बीबी साहबा की फैमिली से मुलाकातें हुई। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से इंतहाई गहरा ताल्लुक रखने वाले कुछ साबिक फौजी जराए की, और जराए ये दावा करते हुए नजर आए कि बुशरा बीबी साहबा के जरिए भी इमरान खान साहब तक पै दर पे पैगामात पहुंचाए गए और तकरीबन 12 से जो है वो 16 घंटे पहले होने वाली एक अहम तरीन मुलाकात इमरान खान साहब से, इस मुलाकात के अंदर भी ये पैगाम पहुंचाया गया। इसके साथ साथ ये इत्तलात भी हैं कि इमरान खान साहब की बहनों अलीमा खान साहबा समेत दीगर जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनके फैमिली ज़राए तक भी ये मामला पहुंचाया गया कि आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैनेज कर ली गई है, यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी कुछ नहीं कर पा रही। आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को कुछ अहम तरीन फैसलों के लिए कौमी हुकूमत की ज़रूरत पड़ने जा रही है, और अगर इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब मुख्तदर हलकों के साथ खड़े होते हैं, उनके हाथ में हाथ मिलाते हैं, तो आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी रास्ते खुल सकते हैं। इस खबर की मजीद क्या तफसीलात हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब को फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुल्जिम करार दे दिया गया है। ममनुआ फंडिंग केस में ये बड़ी पेशरफ्त, इसका दावा किया जा रहा है कि इमरान खान और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ चालान जमा करवा दिया गया है। अब आप हैरान होंगे, यकीनी तौर पर आप इस किस्म के सवालात पहले भी उठाते रहते हैं, आज भी उठाएंगे कि बज़ाहिर तो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस पर केसेस बनाए जा रहे हैं, और राजा साहब आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से डील या एनआरओ हासिल करने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं, बल्कि ये तक कहा गया इमरान खान साहब के हवाले से इमरान खान साहब के करीबी ज़राए को कि अगर इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ ये एक शर्त मानने को तैयार होते हैं तो अगले 24 घंटों के अंदर इमरान खान साहब की जेल से रिहाई मुमकिन हो सकती है। वो शर्त भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले इंटरेस्टिंगली जरा ये सुनिए कि एक ऐसे मौके पर इस किस्म के केसेस क्यों सामने लाए जाते हैं कि जब इमरान खान साहब से डील करने की कोशिश की जा रही होती है। तो इस मामले को, इस बात को समझिए, माजी में भी हमें यही पैटर्न
عمران خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نظر آتا رہا۔ اس وقت بھی مکمل طور پر بالکل وہی پیٹرن ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اور اس کیس کے اندر جب عمران خان صاحب کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا تو اس کے پیچھے بھی یہی مقاصد تھے۔ تفصیلات جناب اس کی کچھ یوں ہیں کہ عمران خان صاحب سمیت جو ہے وہ 11 ملزمان کے خلاف ممنوعہ فارن فنڈنگ کا یہ کیس بنایا گیا ہے۔ بینکنگ کورٹ کے جج عبدالغفور کاکڑ صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور رجسٹرار آفس کی جانب سے چالان کی اسکروٹنی کا جو عمل ہے شروع کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف فارن فنڈنگ کیس آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اسے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کا جواب کیا ہوگا اس 36 منٹ کی ملاقات کے بعد، یا جواب کیا تھا اس 36 منٹ کی ملاقات کے بعد، یہ سماعت جو رخ اختیار کرے گی وہ آپ کو بتا دے گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہی پیٹرن ہمیں نظر آیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس نام نہاد، جی ہاں، اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا کے خلاف کیس بھی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف اس کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یہ معاملہ بھی وہی ہے، اور اسی موقع کے اوپر عمران خان صاحب تک آفر پہنچائی گئی ہے۔ 2 کیسز عمران خان صاحب کے خلاف زیر سماعت، ایک ان کی ضمانت کا معاملہ اور دوسرا ان کو فارن فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار دیے جانے کا معاملہ، اور اسی دوران عمران خان صاحب کو NRO کی پیشکش۔ ذرائع اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت آج دوپہر 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر، ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ، دوسرے رکن اس بینچ کے اندر جسٹس محمد آصف ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اس سے قبل 18 مرتبہ تاریخیں پڑھ چکی ہیں، یعنی کم و بیش جب 18 مرتبہ تاریخیں پڑھیں تو ہر مرتبہ تاریخ پڑھنے سے پہلے عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا گیا۔ یہ کوئی پاکستان کی عدالتی یا سیاسی تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں ہے، انہونی صرف یہ ہے کہ یہ معاملہ 18 مرتبہ دہرایا گیا۔ اس سے پہلے ماضی میں ہم یہ مثال دیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی سیاستدان کے حوالے سے اگر یہ معاملہ 1 سے 2 مرتبہ دہرا دیا جائے تو پھر وہ سیاستدان یا وہ سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیا کرتی ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں، محترم آصف زرداری صاحب ہوں، یا پیپلز پارٹی کی دیگر قیادت ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نواز کے میاں نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی دیگر قیادت ہو۔ ہم یہ پیٹرن دیکھتے رہے ہیں کہ جب اس قسم کے کیسز ان کے خلاف آتے تھے، اگرچہ ان کے کیسز میں کئی زیادہ جان تھی، وہ تمام تر کیسز جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے اس طرح کے نہیں تھے، اور ان میں سے کئی کیسز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے نے خود بنائے، لیکن وہ سارے کے سارے انہوں نے گزشتہ دور حکومت میں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ کیسز شاید عمران خان صاحب نے بنائے۔ قصہ مختصر یہ کہ ماضی میں ہم اس قسم کی ڈیلز دیکھتے رہے کہ جب بھی اس قسم کے کیسز سامنے آئے، جب بھی اس قسم کے کیسز کی سماعت ہونے جائے، کوئی ڈیل آفر کی گئی سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو، انہوں نے وہ دانہ چگ لیا اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر کیس ایک ایک کر کے ختم ہوتے گئے۔ تازہ ترین مثال ہمارے سامنے ہے PDM-1 کی حکومت سے پہلے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، اور پھر PDM-2 کی حکومت سے پہلے اسی طرح سے میاں نواز شریف اور دیگر پیپلز پارٹی کے جتنے بھی کارکنان، ارکان، رہنما ہیں، ان کے اوپر کس طرح سے ایک ایک کر کے کیسز ختم ہوئے، وہ تاریخ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بالکل اسی قسم کا فارمولہ، اسی قسم کا حربہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے 18 مرتبہ استعمال کیا جا چکا ہے۔ یہ تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے، یہ ریسرچ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اس سے قبل 18 مرتبہ تاریخیں پڑ چکی ہیں۔ ہر مرتبہ پروزیکیوشن کی جانب سے التوا کی درخواست دی جاتی تھی۔ التوا کی درخواست کے کچھ مقاصد تھے۔ اصل حکمران جو ہیں اس وقت، اس حکومت کے بھی اصل حکمران، وہ یہ پیغام پہنچاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جناب اس کیس کو آگے بڑھاتے رہیں، کیونکہ ہم عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ NRO کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہماری شرط مان لیتے ہیں تو آپ پھر اس کیس کے اندر انہیں ریلیف دے سکتے ہیں۔ گویا کہ 18 مرتبہ عمران خان صاحب کی جانب سے انکار ہوا، اور اب کبھی اس معاملے میں تبادلے کو، کبھی عذر کو، کبھی بیماری کو
बहाना बनाया जाता रहा और कभी इस किस्म की दीगर भी चीज़ें जो हैं वो सामने आती रहीं। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस हवाले से कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आइन और कानून के मुताबिक इस मामले की समाअत होती है, आइन और कानून के मुताबिक इस मामले को देखा जाता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो दीवार के ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है। कॉन्फ्रेंस रूम में गुज़श्ता 12 घंटे के दौरान इमरान खान साहब से तकरीबन 35 से 40 मिनट की एक मुलाकात इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की, उस मुलाकात के हवाले से कन्फर्म्ड इत्तलात हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम में इमरान खान साहब की अपनी अहलिया बुशरा बीबी साहबा से मुलाकात हुई, इलाज मुआलजे पर तबादला ख्याल हुआ, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की गई और जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात जो है वो जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में जेल मैनुअल के मुताबिक कराई गई और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को दोनों को सेंट्रल जेल में इस मुलाकात के बाद जो है वो अपने अपने सेल्स में मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए इस हवाले से कुछ और दावा कर रहे हैं, यही अडयाला जेल के ज़राए। इसी तरह से जो फैमिली ज़राए हैं बुशरा बीबी साहबा के, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि इस मुलाकात से पहले इमरान खान साहब की आंखों का मुआयना भी करवाया गया, इस मुलाकात से पहले बुशरा बीबी साहबा की आंखों का मुआयना भी करवाया गया और जब इन दोनों की आंखों का मुआयना करवाया गया अस्पताल ले जाकर, तो वहाँ पर कुछ तिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के अलावा कुछ सियासी शख्सियात ने भी इन दोनों शख्सियात से मुलाकात की, अलहदा इनके सामने NRO ऑफर्स रखी, इन्हें एक बार फिर इस मामले के ऊपर मजबूर किया गया, दबाव डाला गया, ज़ोर ज़बरदस्ती की मुलाकात थी। इमरान खान साहब को बराह रास्त से कहा गया कि आप अगर ये एक शर्त मान लेते हैं तो आपके ऊपर केसेस छू मंतर की तरह गायब हो सकते हैं। बुशरा बीबी साहबा को भी यही कहा गया कि अगर आप इमरान खान साहब को किसी डील के ऊपर आमादा कर लेती हैं तो आपकी रहाई भी मुमकिन होगी, इमरान खान साहब की रहाई भी मुमकिन होगी। इससे पहले भी इस किस्म की ऑफ़र की जा चुकी कि पहले मरहले में बुशरा बीबी साहबा की रहाई होगी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल करके बाद में उन्हें बनी गाला या ज़मान पार्क मुंतकिल किया जा सकता है। उसके बाद हालात और वाक़यात को देखते हुए इमरान खान साहब की मुंतकली हो सकती है, जो कि अस्पताल भी हो सकती है, किसी बैरून मुल्क भी हो सकती है। शर्त इमरान खान साहब के सामने जो रखी गई वो एक सिर्फ और सिर्फ वाहिद शर्त अब रह गई। आप ज़रा सोचिए ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था कि इमरान खान साहब जो हैं वो 9 मई के हवाले से माफ़ी मांगेंगे, इमरान खान साहब अपने साबका बयानात के हवाले से माफ़ी मांगेंगे, इमरान खान साहब मौजूदा हुकूमत को चलने देंगे, इमरान खान साहब अदलिया के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, इमरान खान साहब कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक शर्त जिसके हवाले से दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कि वो इस मामले के ऊपर तैयार है कि अगर इमरान खान साहब की जानिब से सिर्फ एक ये शर्त तस्लीम कर ली जाए तो इमरान खान साहब को सियासी सतह पर बड़ा फ़ायदा हो सकता है। वो एक शर्त क्या है? इमरान खान साहब अदलिया के हवाले से, इमरान खान साहब मौजूदा चुनतखब हुकूमत के हवाले से भी बयानबाजी कर सकते हैं। इमरान खान अगर चाहें तो कुछ अरसा चुप रहने के बाद बाहर आकर जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो वाहिद शर्त जिसके अंदर इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अस्करी हल्के इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, वो ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पर तनकीद न की जाए। उनकी मुद्दत मुलाजमत जो कि एक तरमीम के नतीजे में जैसे कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि अब वो 2030 तक है, 2027 नहीं 2030 तक है, उस मामले में इमरान खान साहब अगर इसके ख़िलाफ़ बयान नहीं देते इस मुद्दत मुलाजमत के ख़िलाफ़ तो इमरान खान साहब खामोश रहें। इमरान खान साहब जो है वो अगर उसके हक़ में बयान नहीं देते, उसके ख़िलाफ़ नहीं देते, तो ये कर लें कि कम से कम अगर वो ख़िलाफ़ नहीं भी देते तो इस मामले के ऊपर जो है वो खामोश रहें। ये कहा गया कि ख़िलाफ़ बयान ना दें, आप अगर हक़ में बयान नहीं देते, आप अगर साथ नहीं चलते, इस रजीम के साथ खड़े नहीं होते, तो कम से कम उसके हवाले से खामोश रहें। ये वाहिद अकेली शर्त इमरान खान साहब तक, इमरान खान साहब के साहबजादों के ज़रिए भी पहुँचाई जा चुकी। ये शर्त इमरान खान साहब की साबका अहलिया जुमैमा खान साहबा तक पहुँचाई गई, जिसके बाद उनके साहबजादों तक पहुँची। साहबजादों ने इमरान खान साहब के गोश गुजार की और उन्हें यह भी कहा कि इस एक शर्त पर अमल करते हुए उन्हें लंदन मुंतकिल जो है वो किया जा सकता है। बुशरा बीबी साहबा की फैमिली को भी ये पैगाम पहुँचाया गया कि अगर बुशरा बीबी साहबा सिर्फ इस एक शर्त के ऊपर इमरान खान साहब को राज़ी कर लें तो आगे चलकर उनके लिए सियासी रास्ते
آسان ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں تک بھی یہ شرط پہنچائی جا چکی کہ ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت مینج ہو چکی، کمپرومائز ہو چکی، اس وقت صرف آپ اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، اس شرط پر اگر آپ کی ملاقات ان سے کروا دی جائے کہ آپ انہیں راضی کر لیں کہ وہ بیان نہیں دیں گے فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے، تو ان کے مستقبل کے سیاسی راستے کھل سکتے ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ بشرا بی بی صاحبہ ہوں، چاہے وہ علیمہ خان صاحبہ ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہوں، سابقہ اہلیہ ہوں، چاہے پاکستان تحریک انصاف کی باقی ساری سیاسی قیادت یا وکلا ہوں، وہ عمران خان صاحب کو اس ایک شرط کے اوپر قائل نہیں کر سکے۔ اور جب بھی عمران خان صاحب کا بیان سوشل میڈیا کی زینت بنا کسی بھی ملاقات کی صورت، تو براہ راست طور پر اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر بھی آیا، عدلیہ کا ذکر بھی آیا، اور موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کر ان کے اوپر تنقید کی گئی۔ اس حوالے سے اس وقت لیٹسٹ اطلاعات عمران خان صاحب کے رد عمل کے حوالے سے ہمارے پاس موجود نہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے تفصیلی جو کچھ خبریں ہیں، جو کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، وہ کل کسی وقت سماعت سے ذرا پہلے سامنے آ سکتی ہیں۔ آپ کو پھر آگاہ کیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔